Čemil govori Džihanu da nije hteo da se meša u njihov život, ali ovo govori zbog njega i Hančer, pogotovo sada kada su dobili dete, jer treba da se čuvaju. Džihan se zahvaljuje Čemilu što mu je ovo preneo, ali tada dolazi Hančer. Čemil ipak odlučuje da ne ostaje na kafi, te kreće, a Hančer želi da ga isprati. Čemil govori Hančer da je sada njen muž izašao iz zatvora i mora da stoji pored njega koliko god je to potrebno, jer samo tako mogu uspeti. Džihan izlazi na terasu razmišljajući o tome kakvu odluku mora doneti. Hančer poziva Esmu kako bi se izvinila za ono što se desilo i neka pripiše to njenom stanju dok je bila trudna. Esma govori da ništa ne zamera Hančer. Hančer želi da se vidi sa Esmom, ali ona govori da danas ide odavde i neće se više videti. Hančer ne može da podnese to jer se vezala za Esmu i govori joj da ne ide. Esma u suzama govori da ipak mora, te spušta slušalicu. Džihan ulazi u kuću i pita Hančer da li je Metin tražio da mu se ona izvini. Hančer shvata da je to rekao Čemil i govori da je to istina, ali da nije htjela da kaže Džihanu, jer bi onda nastao problem. Džihan govori Hančer da se spakuju, jer neće više ostati u ovoj kući. Nešto kasnije, Beren dolazi i ostaje sa Hančer napolju, dok Džihan odlazi u kuću kako bi provjerio da li su sve poneli. Hančer pita Beren gdje će sada ići, a Beren samo kaže da Džihan ima jedan plan, samo što ako bi Hančer znala gdje idu, verovatno ne bi krenula. Džihan tada dolazi i njih troje kreću sa bebom. U vili se svi spremaju za glasanje danas. Sinem pije tabletu, ali ona joj ispadne i iza nje se pojavi Mine koja joj daje tabletu. Sinem poljubi Mine govoreći da će se brzo vratiti, ali Mine tada vidi koje tablete Sinem koristi. Da li će Mine preneti ovu Metinu? Mukader nije srećna što mora da se susretne sa Silom, ali Metin joj govori da će ih sve povesti na večeru kasnije. Mukader to ne želi, govoreći da samo hoće da se današnji dan završi. Metin dolazi u kancelariju sa Mukader i Sinem, a ubrzo im se pridružuju i Sila i Engin. Mukader nije srećna što ih vidi, ali Sila govori da ona nigde ne ide bez Engina i da ništa neće potpisati bez njega. Također, i on ima mali udeo u firmi. Mukader odlučuje da izađe napolje, dok glasanje nije počelo, te odlazi u Džihanovu kancelariju. Ona gleda njegovu sliku, pitajući se gdje je sada kada je najpotrebniji, ali tada joj stiže poziv koji sve stvari menja. Čovjek kog je Mukader unajmila je pratio svaki korak i uskoro će joj poslati snimke kamera iz jednog restorana, te da se ne brine jer je njen unuk u sigurnim rukama. Vreme za glasanje počinje, ali nema Mukader. Metin odlazi da je potraži i ugleda je u Džihanovoj kancelariji. Metin govori Mukader da Džihana sada nema i da bi bilo najbolje da bude na Metinovoj strani, jer će on postati glavni. Glavni advokat dolazi i saopštava proceduru glasanja. On pita Silu da li je za to da Metin bude novo lice firme, na što ona pristaje. Sinem također pristaje na to, ali kada dođe red na Mukader, ona dobija snimke kamera i vidi svog sina Džihana kako drži bebu u naručju, te saznaje da je on izašao iz zatvora. Na advokatovo pitanje da li Mukader pristaje na ovu promjenu, ona odgovara sa ne. Metin ovo vidno naljuti te pita Mukader zašto se okrenula protiv njega i koga misli da postavi umjesto svog najstarijeg sina. U tom trenutku se na vratima pojavljuje iznenađenje koje niko nije očekivao, a to su Džihan, Hančer i njihov sin Efehan. Kakve će biti reakcije prisutnih nakon što ovo vide? Džihanova pojava sve šokira i niko ne zna šta da kaže. Mukader je prva koja prilazi i pipa lice svoga sina, zahvaljujući se Bogu što se vratio. Džihan razmišlja o tome kako nikome ne dozvoljava da mu priđe, niti bilo šta kaže. On bi rekao svima da su mu sada neprijatelji i posebno Mukader, koja je ispod svih. Međutim, realnost je nešto skroz drugačije. Džihan daje svog sina Mukaderu naručje, a Metin mu prilazi i lažno se obraduje što se Džihan vratio. Džihan tada uradi nešto što niko nije očekivao. On govori da je došao ovdje zbog drugog razloga i da se izvinjava. Nikome nije jasno šta Džihan govori, ali on tada kaže da se izvinjava svima na ponašanju svoje žene i da to pripišu njenoj trudnoći.
Džihan govori Hančer da se izvini Metinu, ali ona počne da viče, govoreći da to nikada neće uraditi. Metinu bude neprijatno, te pokušava da zatvori ovu temu, ali Džihan to ne dozvoljava. Mukade razmišlja o tome kako je Hančer sada stigla Džihanova pravda, ali Sila se nadovezuje, govoreći da i ona želi izvinjenje. Sila govori da je svedok Engin da je Hančer htela da napakosti Sili, a Engin govori da je samo čuo uzvike i da je Sila bila u lošem stanju kada je ušao u kuću. Hančer viče na Džihana da ne može ovo da joj uradi i da se izvinjava ljudima koji su i njoj i njemu nanijeli zlo, dok je ona plakala i pokušavala da ga spasi iz zatvora. Džihan govori Sinem da krene sa Hančer na vazduh, a da će se on pridružiti sastanku. Hančer plače u hodniku govoreći da ništa od ovoga nije istina, a Sinem pokušava da je smiri jer želi da prvo shvate šta se zapravo dešava i šta stoji iza ovoga. Derja zove Čemila pitajući ga da li je nešto uradio povodom ovoga, a on spominje da je Džihan izašao iz zatvora i da više neće biti problema, te da će on sve rešiti. Derja se obraduje nakon što ovo čuje, jer shvata da bilo ko je radio iza Džihanovih leđa će sada vidjeti glavu porodice ispred sebe. Džihan se pridružuje sastanku govoreći da mu Metin kaže zašto su se skupili. Metin odmah prelazi na stvar, govoreći da sa punomoći ne može upravljati firmu, te da je odlučio da održi glasanje za novog direktora. Džihan govori Metinu da pozove advokata i da završe ovo glasanje, što sve prisutne zbuni. Advokat dolazi, a Džihan govori da je Hančerin glas jasan, ali zato on pruža ruku Metinu, čestitajući mu jer Džihanov glas ide Metinu i on postaje novo lice firme. Džihanu tada kroz glavu prolazi razgovor sa Berem. Ovo je sve plan koji je Džihan napravio kako bi se osvetio svom bratu i Sili, ali jedini način da ih pobedi je da im se pridruži i podrži sve što žele. On će igrati podmuklo, baš kao i oni, ali jedini problem će biti sa Hančer, jer će ona biti ta koja će tugovati. Beren je pitala Džihana da li je siguran u to, jer je ovaj plan jako riskantan i težak, ali Džihan je spreman na sve. Džihan uzima svog sina u naručje, te kreće sa Mukader napolje. Hančer vidi Džihana i uplakana mu prilazi, a on govori ostalima da ih ostave same kako bi popričali. Metin govori Sinem da je ona sada zvanično žena predsjednika firme, a Sinem je šokirana time što čuje. Džihan govori Hančer da se spremi, jer se vraćaju u vilu, te da je mnogo umoran. Hančer počinje da viče i plače, govoreći Džihanu da nikada to neće pristati i zašto se onda borila za njega kada su mu svi iz porodice radili za leđa. Džihan uzima svog sina i kreće u automobil sa porodicom, govoreći Hančer da ako odluči da živi sa njim, vrata su joj otvorena. Hančer staje ispred automobila i moli Džihana da joj vrati dete, ali on ne želi ni da pogleda. Metin pita Džihana da li želi da popriča sa svojom ženom, ali Džihan govori da nema potrebe, te da idu kući. Hančer kreće za automobilom i pada na pod plačući, jer je ostala bez svog deteta i muža. Zašto je Džihan sve ovo uradio i da li će reći Hančer pravu istinu?